तो भाई मैंने आज फाइनाली आसी जाइए किकिजोड़ी गाँ सेटा कंधमाल जिला फिरिंगा ब्लॉक सोलागुड़ा पंचायत ये भी ड्रैगन चाष होती देखु पछपटे बहुत सुंदर देखा जाउची। तो यहाँ माँ कहले कि यहाँ गोटे ग्रुप रु कर तो देखा तापर पचारवा और देखी पाते एपटे तो सब सेल्फी ने आम सांग मैंने तो आम आसीचु एमती देखापी हेले ये आसलु तापर माँ मान को जी लगे पचारू तापर जड़े माँ थिला जमी आमको ये आनी देखु आउरी सेपटे अच्छा सीआरपी दीदी गोटे और माँ तांकू किसी पचारवा तो भाई माने इटे आमर माँ जने अच्छा माँ एटा को ग्रुप रू कर ग्रुप ना कौन तारिणी तारिणी ग्रुप ये मेंबर केते जन अच्छा 11 जन यार आपण कौन मेंबर अच्छा ना सभापति कौन अच्छा मेंबर मेंबर अच्छा एटा गछ केते लगाई माँ गछ 500 लगाई एटा केते बिकिलेनी ना 40-50 किलो केते बिका हेची किलो केते टंका नै 200 एटा गछ मा किया आनी देले ना आपण माने जाय कि आनिले नहीं आनी देले एटा ग्रुप थ्रो आनी देले हां आ एटा लोन करी के लखे लोन कराई छि 1.25 ना लखे जे हां आ सेटा लोन कराई छि जे लोन करी कि ना खत पत निजे एका पका हे छि एंती कि ना केते खर्च हे कि एबे लोन पैसा सुजी नुता एटा फल हेबो एटा बिक्री हे कि तापर एबे लोन पैसा आस्ते आस्ते सुजी हां माने टोटल अछि एंती का सुजी नवा हां जाओ मा आपण माने उठे कले चाषटा करछंती सेटा जाले भी निजर इनकम भी केते बाहरबो नै कि मा तापर सेटा लोन भी सुजेबे एंती करछंती और एटा घास निजे का काम करछंती हां निजे का काम करछु हां निजे का काम करछंती से ड्रो मशीन गोटे आनी तो हां सेटा चलेबा पई मां माने पूरा पारुनु सेति पई सेटा के बापा माने केते बेले चलै देले कि ना होंता माता से माने आ एंती बाय चांस थर चलै दउछंती एबे ड्री पड़ी कि ना से मशीन चलेनु आ चलेबा कहूछु एबे आ एंती घास खाली उपाड़ीछु तापर एबे चलेबु आ थरे सेटा मशीन चलेबु हां एटा केबे लगाई छि मा गछ केते वर्ष हेलानी गत वर्ष लगाई गत वर्ष माने वर्ष हेलानी गत वर्ष हेला वर्ष भितरे ते बाहरला बेले आसंता वर्ष को आ अधिक हेबो पुनी आ क्विंटल कोन बाहरबो अधिक हेबो पुनी माँ और ए चाष विषय ट्रेनिंग किया जाइछंती ना नै आपन को ग्रुप भितरे के जाइनी तो ये छुआ छोट थिला जे माँ माने जाइथिले से माने भी एमती गोले केते 3-4 जगह रे एमती देखि कि आछंती हां हां और मो माँ एटा दीदी गोटे कहले मते तो एठी को मु आसीची मु और गोटे कौन साड़िया पंचायत से बेटा केता गोटे चाष होची सेठी 3 वर्ष हेलानी चाष करछंती बापा जने जो सेठी देखिली और एठी को आसीबी बोली भाबुतिली हेले आज आसला बेलू आपड़ जनईगा थे जमी मु भेट हइली आपन को आ पानी छाड़ा छुड़ी सब जानछंती माँ जानुछ एटा आसिकी कहले कि माँ हां कोई कि गले सेटे नदी रे मीटर बॉक्स अछि सेटे पानी छड़ा हेले कि ना तो पानी आसुची आ फल एटा के दिन भितर कोन पाचबो माँ एटा पाकळ हे कि 2 सप्ताह भितर पाचिबो एटा 2 सप्ताह भितर पाचिबो आउरी फूल टिके देखेबे माँ फूल केंतीरा हाँ फूल एटा झांगली जाय कि फुली जाय कि हां एटा माने तापर फल स्टार्ट हैला इठो फल स्टार्ट हैला हां माँ तो फूल हेई नि ता हां एटा फूल जाको हां फूल जाको एटा कोन हेई कि अछि हां माँ एटा फूल नै कि माँ हां एटा फूल इटा आउ टिके बड़ होबो ना ए साइज रो रहइबो एटा नै एटा बड़ हेबो नै कि हां बड़ हेबो ते एंती औषध देउछंती औषध भी आईटीडीए रो ही फ्री रे औषध मिलुची आ एबे खत का मैं निजे पकई थिलु तापरे पैसा देबो बोली कि ना कहउथिले देई नांती ता देबे खत पैसा हां एबे पैसा हम पखरे नै ना लोन पैसा सरला नै कि हां मां काम करी कि मुलिया फलिया देई कि सरला जेंती एबे आ खत पकई थिलु वर्ष को तोरे भी निहाती खत दरकार हां खत सारा दरकार से खत पकईले खत पकई कि या को
ପକେଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବ ନାହିଁ କହିଲେ ITDA ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମା? ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଫୁଲ ମା ହଁ ଏଇ ସାଇଜ ହବ, ହଁ ଏଇଟା ତାପରେ ମଉଳିଯିବ। ହଁ ଓ ଏଠୁ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ଚାରା ହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଚାରା ଲଗାଇଥିଲା ହଁ ମା କହିଲା ତା ଫୁଲ ଟିକେ ଫଳ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ କେମିତି ହେଲେ ମା? ଏଇଟା ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି ନା, କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏମିତି ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଦୂର ଦୂରକୁ ଏମିତି ଦୂର ଦୂର ଫଳିବ କହିଲେ ସେଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାଉଛି। ହଁ ଫଳ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଯାକ ହେବ ମା, ବଡ଼ ଯାକ ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଏଇଟା ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଫୁଲ ଦେଖେଇଲେ ମା, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଫୁଲ। ଏଇଟା ଏଠୁ ଏଇଟା ମଉଳିଯିବ, ତାପରେ ଏଠୁ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆହୁରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇପଟେ ସେ ସୁନାମୁଦି ନଦୀଟା ବହୁଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଫଳ ପାଚିଲା ଫଳ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲିକି, ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ହେଲାନି। ମା କହିଲେ କାଲି ଏକା ପୁଅ ବ୍ଲକକୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଦେଲୁ, ଆଉ ପାଚିଲା ତ ଫଳ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେଜଣ ମା ମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ବିଲ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଲେ। ତ ଜଣେ ଏକା ମା ଥିଲେ, ଆହୁରି ଏଟା ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଟା ଲକ୍ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ମାନେ କେତେ ଭଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆହୁରି ଫୁଲ ଚାଷ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବୁ ପୁଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ମୋଟ ହେଲେ ବି ଚାଷଟେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେଠୁ ଯାହା ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ସେଟା ତ ତାଙ୍କେ ସୁଝିବେ ନା। ତ କେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋନ୍ଟା ଆଣିବେ, ତାପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଖାଇବେ। ଆହୁରି ଯେତେବେଳକୁ ଲୋନ୍ ସୁଝିବେ ସେତେବେଳକୁ ପାଇବେନି। ସେମାନେ ସବୁ ୟାକୁ ସିଆକୁ ମାଗିକି ସେଟା ଲୋନ୍ଟା କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ସୁଝିବେ। ତ ଯେତେ ବି ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ତ ସେମିତି ଚାଷ ଛୋଟ ମୋଟ ଚାଷଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ତାର ଯେତେବେଳକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପଇସାଟା କାଢ଼ିକି ସେଟା ସୁଝେଇବେ। ତାପରେ ଯେତେ ବି ଲାଭ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେଟା ଲାଭ ପଇସା ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ଘର କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସରକାର ତ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଚେର ବାହାରିଲାଣି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ପୁଣି ସେ କିକି ଯୋଡ଼ାରେ ସରି ସେ ବେଟା କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ନା। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣା ଯାକ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଯାକ ସବୁ ଚାରିପଟେ କଣା ଯାକ ଅଛି। ସେଠି ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଏଠି ପାଣି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବି ଅଛି 500 ଗଛ ସବୁ ପାଣି ଏମିତି ପଡ଼ିବ ପୁଣି। ତ ବହୁତ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମା ପିଲା ଧରିଥିଲେ ତ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତ ମାନେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଖରା ଯୋଗୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖତ ଖାଇଛି ଏଟା, ତାପରେ ଉପରେ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଧରବ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଗଛଟା ଫୁଲଟା ହେବ। ଓହୋ, ଏଇଟା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲିକି। ହଁ ମା, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏକା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ହଁ ମା, ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ଏଇଟା ହଁ ରୋଗ ହେଇଛି। ରୋଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଟା ଏମିତି ରୋଗ ହେବାଟା ଏମିତି ପୁରା ରଖ ନାହିଁ, ଏଟା ସବୁ କାଟିଦେବ, ତା ରୋଗ ଡେଇଁବ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ ଆଜି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଯେ।
हाँ मुझे माँ बेटा के जाइली से बापा भी कहूला एमती रोग हम पुओ बोले आम काटी दौचु कहीं यहाँ से डेइब बोलिकी कहूला यहाँ तो यहाँ भी नष्ट होती ना कि माँ काटिदेव बोलिकिना कहले आज आसुले सार हाँ सार माने एमती सप्ताह को मास को भितर आसती माँ देखी गछ मास को 2 मास थरे फास्ट फास्ट तो मास को 2 थर भी आसथिले हाँ माँ एबे केते हेलाणी 2-3 मास खंडे हेला आसी नथिले आज आज आसते कौटू फुलबाणी आईटीडीआर आसते हाँ हाँ माँ आईटीडीआर आसछंती आ ब्लॉक रो भी केते बळे केंती से बादल सार आसछंती हाँ माँ जदि ये जदि गछ देखा चाहिए कि फल किणवाई चाहिए बोले केमती आसिले कि हम टे कही दिंतु माँ हाँ नंबर जब थी बोले नंबर कांटेक्ट करना फुलबाणी पत्र भी आसो कि राइट पटे माटी रोड अच्छे से माटी रोड टू धरले कि फास्ट पाई हे बोली तो भाई मैंने जदि इठू को जे आसवाई चाहिए तो फुलबाणी देके आसबे फुलबाणी बाट दे आसिले कि गुछापड़ा न पहुँचनु राइट साइड गोटे अच्छी अग्रगाम न पहुँचनु तापर माटी रोडटे अच्छी से पटे देके आसिले एठू को पहुँचब जदि फिरिंगा देके आसबे जदि कहले फुलबाणी रोड जीवे तापर अग्रगाम टिकिया को जाकि माटी रोडटा पड़ुची लेफ्ट साइड हम सेठू आसिले किलोमीटर हो से मेन रोड एठू को जाहो माँ आपण जहाँ भी बगीचा टे देखले बहुत भल लगे जिते भी बहुत परिश्रम करके आपण मैंने चाष कर बहुत आमको बहुत भल लगे।